ini apa Chubachu po paitadi abo sini edisi mukhomantri sar ya pai koina manapho সঠিক ভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দি তে হলো তে তালে তা আমপো তা সুস্থকে বর্ষা বসিলে হলে তো মাই আবশ্যক চেষ্টা আই ব্রেড Recently, TTAADC Honorable Chief Executive Member from Runiel, the Burma, bini first visit of Honeyman maiden visit after assuming of chair as Chief Executive Member TTAADC. Monka Ananta para Sikaribari ADC village under 10 khwlai Champawar ADC constituency. Oro joto high official tongoro. Sini deputy CEO tongo, sini JDU SEP tongo, sini oro party ani colleagues tongo oro, zonal sub zonal chairman rok, tai ononno sini rank and file oro tongo. Oro ni bor rok lama bage khubi problem election camping joro phakya, bor mogol mukti khiklai ni kok saka bong Lama Hamya, an bage first sing tini khubi lucky hinmano sini honorable chief executive member bo ani request bo oro phakya bini omo খুবই significant একটা milestone সেকাং রগ কোনো মিনিস্টার কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ অপারগে ভিজিট খাইমান করে আবনো তিনি সাকা অরন কামিনি বড়রক অব কাইসা হিস্ট্রি ও কাইসা মাইলস্টোন তাই রিমার্কেবল একটা ডে সিনি বাগে নাই কারণ বড় বেলেখানো খুশি ইনকা বেলে হ্যাপি ইনকা ও সিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাকা যে ব উইদিন নভেম্বর এন্ড ডিসেম্বর অফ দিস ইয়ার ব ওর ব্ল্যাক টপ খাইনান বাগে নাই ব সামু খাইনাই তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্টও টেক আপ খাইনাই যাতে করে অরণি কামিনী বড়রক লামা নিবাগি প্রবলেম গেতেই কারণ লামা গাছিনি বরকনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা কৃষি কোনো ডেভেলপ খাইমান যা অন বাকি ম লামানো কাহামকে খাইনাই বাগিনো চাইটক নাই आं पार्सनेलि अरनि रिप्रेजेन्टेटिभ गई आंबो टेकअप खाइनाय अबनो तिनि आंबो पार्सनेलि बेलाय हेपि जेहेतु जोंनि अनारेबल सीएम अ कामि बिसेस खालाम हाय आसो डिस्ट्रेस अम फार फारलां एरिया हानिमानो अ जागा फाइमानि बागिनाय बेलाय हामबाय बस किलोमीटर होंगे सर मो लामा अब मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर साबजागमो एकदम मम ताम होनाय लंग ट्राइ पाहारनि बिसिंगमो एकदम लंग ट्राइ माने रेन्ज टामो तैसिनि सीएम सारनो चुबाचु खालायमा रनो काबो बाहाय अब तो कक बगि थांबा हाय का ब नाय जे बुसु काहाम और सिनि बरकनो किसा माइ चाना बागिनाय ब और पारा चौधरी नारो ब किसु मॉनिटरिंग हेल्प लाइका एट द सेम टाइम खासा पेशेंट दं और अकरा बरक बनो हायनो ब फाइनेंशियली हेल्प लाइका फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और साइमन जे बुसु जेनेसिटी बिनि दं बुसु जेनियास अबो साइमन जे प्योर सिनि थानसानि सबाबस बुबक वारियर नङै नाय सिनि और फाइसबाय हामबाय